Maintenant, on va passer au quatrième paragraphe qui consiste donc à donner la quantité d'électricité mise en jeu lors d'une électrolyse. Donc, je vais exploiter tout simplement l'expression de la quantité d'électricité qu'on a vue dans le cours des piles. Donc, la première relation, on a Q est égal I fois delta T. La deuxième relation, on a déjà vu Q, elle est égale au produit de la quantité de matière des électrons échangés et la constante de Faraday. Donc, غادي نشير لهادي. Donc, quantité de matière des électrons échangés. اوكي غادي نوريكم كيفاش غادي نلقاوها. غادي نرجع لهذا ليكزامبل هذا. اوكي في لو طابلو ديسكريبتيف ديالنا كنزيدو واحد لاكاز واحد الخانه donc de la quantité de matière des électrons échangés. À l'état initial, il n'y a pas donc des électrons échangés, donc leur quantité de matière initiale est nulle. Donc combien on a deux électrons échangés? Donc on a deux électrons perdus et deux électrons captés. Donc le nombre des électrons échangés هو جوج. العدد ديال الالكترونات المتبادله هو جوج. Donc كناخذ le nombre des électrons échangés كنضربوه في l'avancement 2x. OK? Donc هذه هي الطريقه كيفاش كنلقى لا كونتيتي دو ماتيير des électrons échangés كنلقاها من لو طابلو ديسكريبتيف ديالي. اتفقنا؟ دونك غادي نمشيو لو ديرنيي باراغراف هذا ديال الثقافه العامه خصكم تعرفوا. دونك لي زابليكاسيون دو الالكتروليز التطبيقات ديال الالكتروليز دونك فاش كنستعملوها. دونك لو سانكيام باراغراف application de l'électrolyse. Donc, غادي نبدا la première application. Donc, je vais exploiter cet exemple. Donc, Cu2+, donc, a réagi avec les ions bromure, donc, qui sont les ions Br-, donc, et a donné Br2, donc, plus Cu. Cu, normalement, c'est un métal. Donc, on a effectué une électrolyse pour préparer un métal. Donc, la première application de l'électrolyse, donc, c'est la préparation des métaux. Préparation des métaux. La deuxième application, donc, purification des métaux. تنقية donc الفلزات. مثلا واحد الخاتم ديال النقرة كحال كنستعملو donc des réactions donc d'électrolyse باش غادي نردو ليهم اللون donc الفضي ديالهم. donc purification des métaux. التطبيق الثالث كيتسمى لنا لا غالفانوستيجي. غالفانوستيجي دونك الطلاء ديال دونك واحد المواد معينه. مثلا نيت غادي ناخذ مثال ديال واحد لاباك خاتم ديال النقره دونك كنعملوا عليه واحد الطبقه ديال الذهب مثلا الابيض. اوكي دونك لا غالفانوستيجي تقتضي consiste à déposer une couche d'un métal sur un objet.
Et comme cela, la leçon est bien terminée. نتمنى كلشي يكون واضح.